बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की सुथी जनी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊँ। अच्युतानंद महापुरुष मालिका लिखिं कलिजुगर लोक मान दिने विपद पड़ो जो समय के अर्ण जलर अभाव रही आलोचना शेष जड़े भक्तर ना आम कहूँ किए से भक्त कौन तार ना कौट तार जन्म हो सतने कौन अर्ण जलर संकट पड़ो ए संसार को अच्युतानंद मालिकार कौन ए विषय लिखिं महापुरुष लिखिले बाबू रे जिते अर्ण जलर संकट पड़ो सेतिकी बेल को त्राही त्राही बोली उदास दिन बंचीबो 15 दिन रे थरे अर्ण जल समीरंके भंजीबो। जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर कल्पवटवासी प्रभु ब्रह्म राशि कणिकलुष नाशन। सेतिकी बेल को त्राही त्राही बोली उदास दिन बंचीबो सेतिकी बेल को त्राही त्राही लोक डाक देवे जो अर्णर अभाव पड़ो कहीं महापुरुष लिखिं परा श्रावण मासरे भांगिब नड़िया बैशाखे फुटिब कई गोचर दंडा को चसी जीवे चषा धर्म को बरजी देई। जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर कल्पवटवासी प्रभु ब्रह्म राशि कणिकलुष नाशन। कहीं अर्णर अभाव पड़ो हे गुरुदेव शिष्य रामचंद्र पचारे अच्युतानंद कहले बाबू रे परिस्थिति एभली हेबो श्रावण मासरे भांगिब नड़िया ता माने कौन ज्ञानी गुणी मंडली आषाढ़ श्रावण को वर्षा ऋतु बोली कहती ग्रीष्म बैशाख ज्येष्ठ मास प्रचंड रौद्र प्रकाश गोविंद 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 मधुगुची मकरंद वर्षारे आषाढ़ श्रावण मेघ बरसे घन घन गोविंद 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 मधुगुची मकरंद आउ हिमे कार्तिक मार्गशीर राति रे पड़ई शिशिर गोविंद 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 मधुगुची मकरंद। महापुरुष कहले कहले बाबू रे कौन हम ना वर्षा ऋतुटा को क्या कहती आषाढ़ श्रावण मास को वर्षा ऋतु कहती आी श्रावण मसरे मो पिलादिने देखी आपण मैंने देखी नुई धारा श्रावण वर्षा हुए शनिवार जदि वर्षा आम कहू 7 दिन वर्षा हो शनि नुई शनि 7 मंगल 3 आउ सब बारे दिन दिन नुई गोटे कथा ना कि लोक कथा शनि 7 शनिवार वर्षा हेले पिलादिने आम कहू जे 7 दिन वर्षा लगी रही वर्षा या धारा श्रावण मसरे सेमती हुए प्राय हुए एवं मंगल 3 मंगलवार जदि वर्षा है ताले से वर्षाटा 3 दिन लगी रही अनेक सब लोक कथा रही से भाई आउ सबुदिन जदि वर्षा है से दिन वर्षा है से दिन छाड़ी जीव बोली ये सब लोक कथा नहीं कि धारा श्रावण वर्षा होता 5-7 दिन वर्षा लगिक रोला आज अच्छी ना आम पिलादिने देखी धारा श्रावण चालू पूरा थपथप होगी वर्षा पड़ू सेमती चाल ओदा सुखी न 5-6 दिन कि यहीणा श्रावण मासरे भांगिब नड़िया जो श्रावण मासरे वर्षा प्रबल हो वर्ष धारा लगी रोला श्रावण मासरे किंतु धारा श्रावण किंतु अच्छी ना वर्षा अभाव आज वर्षा अभाव श्रावण मासरे धारा श्रावण लगी रोनी जहाँ फल कि माटी एति टाण हो जे अच्युतानंद कहले राम रे नड़िया पिटी देले भांगी नड़िया पिटी देले माटी टाण जो भांगी कि आ बैशाखे फुटब कई बैशाख मासरे प्रबल वर्षा ही नदी नाल फुल ही बन्या परिस्थिति सृष्टि करे बाबा बुझे एक कथा महापुरुष मालिका लिखिं बैशाखे बन्या परिस्थिति सृष्टि नदी नाल फुल हम आ समय रे गोचर दंडा को चसी जीवे चषा धर्म को अरजी दे अनाबादी गोचर जहाँ को आज की 50-60 वर्ष तले लोक मैंने चाष करूना अनाबादी जगह ये गोचर जगह ये भारी धर्म कर्म गोटे नीति नियम मानिक लोक चलुले चाष करूनते कि माड़ी बसुनते कि आउ अच्छी ये देखिए भुवनेश्वर कटक भुवनेश्वर आउ तो मशाणी रखुना
ମଶାଣି ମଧ୍ୟ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷ ଏଇ କଥା ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ବାବୁରେ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ମଶାଣି ଦଣ୍ଡା ଯେ ଶଶିବେ ସତ୍ୟ ବଚନ ଅଧର୍ମ ହେବାରୁ ପ୍ରାଣୀଏ ଯିବେ ମରି ଯେ ତହିଁ ଅଧର୍ମ ହେବାରୁ ପ୍ରାଣୀଏ ଯିବେ ମରି ଯେ ତହିଁ ଅଧର୍ମ ହେବାରୁ ପ୍ରାଣୀଏ ଯିବେ ମରି ଯେ ତହିଁ। କହିଲେ ମଶାଣି ଦଣ୍ଡା ଯେ ଚଷିବେ ସତ୍ୟ ବଚନ ହେଇ। ଆଜି ମଶାଣି ଦଣ୍ଡାରେ ସବୁ ଘର କରୁନାହାନ୍ତି କି? କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ମଶାଣି ଫଶାଣି କିଛି ରଖୁଛନ୍ତି? ଦଣ୍ଡା ରଖୁଛନ୍ତି ନା? ନାଳ ଫାଳ ସବୁ ଯାକ ପୋତି ପକାଉଛନ୍ତି, ନଦୀ ନାଳ ପୋତି ପକାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ, ଏତେ ଅଭାବ ଜାଗା ହେଲାଣି। ଏଇ ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ବୈଶାଖେ ଫୁଟିବ କଇଁ, ବୈଶାଖ ମାସରେ ବନ୍ୟା ହେଇ ନଦୀ ନାଳ ଫୁଲ ହେଇ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସଂସାରରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ମାଳିକା ବଚନ ନ ହୋଇବା ନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ ଘଟଣା ହବ। ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ତଥାପି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ବାବୁରେ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେବ? ଭକତଙ୍କୁ ନାନା କଷଣ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ନ ଜଳ ନ ମିଳିବ ବହୁଳଲୋ ଅନ୍ନ ଜଳ ନ ମିଳିବ। ମାତା ସୁତରଡ଼ି ଭକ୍ତ ଲୀଳା ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ର ସୃଷ୍ଟି ନ ପାଳିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନାନା କଷଣ ପଡ଼ିବ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇବେ ଅନ୍ନ ଅଭାବରେ। ଅନ୍ନ ଜଳ, ଏଇକିନା ଜଳ ମିଳୁଛି, ଜଳ ନ ମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ଜଳ ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ, ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଜୀ କି ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଆମେ କଳିଯୁଗରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିନେ ଅନ୍ନ ଜଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ କଥା ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ଏହା ଶୁଣି ନାହିଁ କାନଲୋ ବଉଳ ଦେଖି ତ ନଥିଲା କି, ମାଳିକା ବଚନ ସର୍ବଜନ ମାନେ ପାଳିତ ହେବେ ଏଣିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର, କଳ୍ପ ବଟବାସୀ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମରାଶି କଳି କଳୁଷ ନାଶନ। ଏହା ଶୁଣି ନାହିଁ କାନଲୋ ବଉଳ, ଏ କାନ ଏହା ଶୁଣି ନଥିଲା, ଦେଖିତା ନଥିଲା ଆଖି, ଆଖି ମଧ୍ୟ ଦେଖିନଥିଲା। ମିଛ ନୁହଁ, ମାଳିକା ବଚନ ନ ହୋଇବା ନ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ପାଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ? ଅନ୍ନ ସଙ୍କଟ ପଡ଼ିବ, ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ପଡ଼ିବ। 15 ଦିନରେ ଥରେ ଅନ୍ନ ଜଳ ସମୀର ଅଙ୍କେ ଭୋଜିବୁ। ସମୀର କହିଲେ କ'ଣ? ପବନ। କେତେ ପବନ? 49 ପବନ। ତେଣୁ 49 ଅଙ୍କଠାରୁ ସାଡ଼କୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଧୀରେ 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 ଅନ୍ନ ସଙ୍କଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖାଦେବ। ଅନ୍ନ ସଙ୍କଟ, ଚାଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଜୁଡ଼ିଯିବ। ଚାଷବାସ ଠିକ୍ ହେବନି। 49 ଅଙ୍କ ପରେ ପରେ ଗଜପତି ରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂହର 49 ଅଙ୍କ ପରେ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଂସାରରେ କ'ଣ ନା ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଷ ଠିକ୍ ସେ ହେବ ନାହିଁ, ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖାଦେବ। ସେଇ କଥାକୁ ମହାପୁରୁଷ ମହାଗୁପ୍ତ ପଦ୍ମକଳ୍ପରେ ଅର୍ଖିତ ଦାସ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ କି ରାମ ଅନ୍ନ ନ ମିଳିବ ବାବୁ, ଅନ୍ନ ନ ମିଳିବ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବ ସାରା ପୃଥ୍ୱୀ ଯେ କମ୍ବିବ ବାବୁ, ପୃଥ୍ୱୀ ଯେ କମ୍ବିବ। ଖାଇବା ପାଇଁ କି ରାମ ଅନ୍ନ ନ ମିଳିବ ରେ ବାବା, ଅନ୍ନ ମିଳିବନି। ଆଗକୁ ଆପଣ ଏଇକିନା ପେଟ ଭରି ଖାଉଛେ, ଆଗକୁ ଅନ୍ନ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିବ ସାରା ପୃଥ୍ୱୀ ଯେ କମ୍ବିବ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆଗକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଂଶ ଅଙ୍କଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ହୋଇବ ଫସଲ ହାନି, ଦିନକୁ ଦିନ ହୋଇବ ମହରକ କଷଣ ଭୋଗିବେ ପାଣି। ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ କଥା। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, ଶୁଣ ରାମ ଦାସ ତୋତେ କହିଲି ବୁଝାଇ, ତୋତେ କହିଲି ବୁଝାଇ। ପଦ୍ମ କଳ୍ପ ଗୀତା କହେ ଅରକ୍ଷିତ ମୋହି ବାବୁ, ଅରକ୍ଷିତ ମୋହି। ଶୁଣ ରାମ ଦାସ ତୋତେ କହିଲି ବୁଝାଇ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ ତତେ ବୁଝେଇକି ମୁଁ କହୁଛି, ଭଲ ଭାବରେ ତୁ ଶୁଣୁ ଏ କଥା। ଆଗକୁ ପୁରା ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ମୋ ଗୁରୁଦେବ ବେଦମୂର୍ତ୍ତି ତପନିଷ୍ଠ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବହି, ଖାଇବା ଆଗରୁ ଭାବିବା କଥା। ଆମେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିବା, ଇଏ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଇବା
ଉଚିତ ନା ଅନୁଚିତ?